ভূমিকম্প মানুষকে মারে না, মারে দুর্বল ভবন। ডক্টর পিসি রায় ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের অনুষ্ঠান থেকে এমনই কড়া সতর্ক বার্তা দিলেন লাদাখের প্রখ্যাত ইঞ্জিনিয়ার ও শিক্ষা সংস্কারক সোনম ওয়াংচুক। তিনি স্পষ্ট জানালেন, ভূমিকম্প কোনো পরিবেশগত কারণে হয় না, এটি একেবারেই প্রাকৃতিক ঘটনা এবং সময়ে সময়ে ঘটতেই থাকবে। তবে তার মতে আসল বিপদ ভূমিকম্প নয়, বরং ভুল নকশা ও দুর্বল নির্মাণে তৈরি ভবন। হিমালয় অঞ্চলের জন্য বিশেষ সতর্কবার্তা দিয়ে তিনি বলেন, এলাকায় ভূমিকম্প আগেও হয়েছে, ভবিষ্যতেও হবে, তাই এখন থেকেই প্রস্তুতি নেওয়া জরুরি। দায়িত্বশীল উন্নয়নের ডাক দিয়ে তিনি জানান, উন্নয়নমূলক কাজের সময় ভূমিকম্পের মতো দুর্যোগ মাথায় রেখে এগোতে হবে। পাশাপাশি ইঞ্জিনিয়ারিং শিক্ষার্থীদের শেখাতে হবে কিভাবে ভূমিকম্প সহনশীল কাঠামো তৈরি করা যায়। আরও বলেন, ভূমিকম্প রুখে দেওয়া সম্ভব নয়, কিন্তু নিরাপদ নির্মাণই বাঁচাতে পারে অসংখ্য প্রাণ। বুধবার দুর্গাপুরের সৃজনী প্রেক্ষাগৃহে ডাক্তার পিসি রায় ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের রজত জয়ন্তী বর্ষের অনুষ্ঠানে যোগ দেন লাদাখের প্রখ্যাত ইঞ্জিনিয়ার ও শিক্ষা সংস্কারক সোনম ওয়াংচুক। সেখানে ভারতীয় সেনাবাহিনীর প্রাক্তন প্রধান অরূপ রাহা আর উপস্থিত ছিলেন পশ্চিম বর্ধমান জেলার জেলাশাসক পন্নাম বলাম এস, মহকুমা শাসক সৌরভ চট্টোপাধ্যায়, কলেজের সাধারণ সম্পাদক তরুণ ভট্টাচার্য, কোষাধ্যক্ষ জার্নেল সিং, আধিকারিক সত্যজিৎ বসু প্রমুখ। তরুণ ভট্টাচার্য বলেন, আমরা রজত জয়ন্তী বর্ষের ভারতবর্ষের বিরল প্রতিবাদের হাজির করেছিলাম। আজও সেই রকমই একজন আমাদের মাঝে উপস্থিত। আমরা ওনাদের কাছে অনুপ্রেরণামূলক কথা শুনব, ছাত্ররা শুনবে, দুর্গাপুরের মানুষও শুনবে। আগামী দিনে ছাত্রদের পথ আরও উন্নত হবে। दुर्गापुर থেকে নিমাই দাসের রিপোর্ট, বাংলা এমজি নিউজ। भूकंप का तो ऐसा कोई पर्यावरण से सीधा नहीं है, ज्यादातर भूकंप आता रहता है, उसके लिए हमें तैयार होना होगा। उसके लिए भूकंप से कहते हैं लोग नहीं मरते हैं, गलत डिजाइन से बनाए हुए मकानों से लोग मरते हैं। तो हमें उसके लिए तैयारी करनी होगी। भूकंप आते रहे हैं, आते रहेंगे, खासकर हिमालय में। आप भी हिमालय से पास हैं, यहाँ भी, तो उसके लिए तैयारी बहुत जरूरी है। तो इसलिए मैं ये कहूँगा, जितने भी हम विकास करते हैं उसे हर दुविधा के लिए ध्यान में रखते हुए, जैसे भूकंप में कैसे वो खड़ा हो, उसको देखते हुए, और हमारे जो इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स हैं उन्हें ये सब समझते हुए विकास करनी चाहिए कि जहाँ जो जचता है वो करें। जी, भूकंप का तो ऐसा कोई पर्यावरण से सीधा नहीं है, ज्यादातर भूकंप आता रहता है, उसके लिए हमें तैयार होना होगा। उसके लिए भूकंप से कहते हैं लोग नहीं मरते हैं, गलत डिजाइन से बनाए हुए मकानों से लोग मरते हैं। तो हमें उसके लिए तैयारी करनी होगी। भूकंप आते रहे हैं, आते रहेंगे, खासकर हिमालय में। आप भी हिमालय से पास हैं, यहाँ भी, तो उसके लिए तैयारी बहुत जरूरी है। तो इसलिए मैं ये कहूँगा, जितने भी हम विकास करते हैं उसे हर दुविधा के लिए ध्यान में रखते हुए, जैसे भूकंप में कैसे वो खड़ा हो, उसको देखते हुए, और हमारे जो इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स हैं उन्हें ये सब समझते हुए विकास करनी चाहिए कि जहाँ जो जचता है वो करें। जी।